Wow, you must be an intellectual. Na početku bijegao kao si mrak. Iz beskrajnog prostranstva nastade Eros. Iz Erosa nastade ovaj svijet. Nastalo je svjetlo. All'inizio erano le tenebre, la notte. Poi la notte generò un uovo. E da quell'uovo nacque Eros. Poi Eros giacque col caos e generò tutti noi. Па да, во почетокот беа хаосот и ноќта, од нив црниот теребо се длабокиот Антарус. Тогаш не постоеше ниту земјата, ниту воздухот, ниту рајот. Тогаш ноќта црнокрила положи јајце. Како што времето одминуваше, од јајцето се разви прекрасниот Ерос. Потем тој се одмори во крилата на длабокиот Тантарус. Всушност тој ја создаде расава. До светлината не доведе. In the beginning there was darkness and chaos, and from that there came this egg. And from this egg there came Erebus. And from Erebus there came night. And from night came the human race. U početku nije bilo ničega, bio je samo mrak, a onda nastalo jaje iz koga nastade Eros, koji stvori ove ptice i tada postade svjetlost. Στην αρχή ήταν το χάος μονάχα και σκοτάδια και δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Μετά μέσα από το χάος η νύχτα γέμισε ένα αυγό. Από αυτό το αυγό βγήκε ο έρωτας. Ο έρωτας μετά έσμιξε με τη νύχτα και κάνανε το γένος μας. Na početku beše haos i mrak. I iz tog mraka nastalo je jaje. Iz tog jajeta Erosovog razvojio se zlatna ptica na krilima vetra. I onda kad je preselio se u ova mračna prostranstva, nastade svetlo. To je to. Na početku nije bilo ničega. Bio je haos i mrak. Nije bilo sunca, ni zemlje, ni raja. Jednog dana rodio se iz jajeta Eros i postade svet. Na začetku ni bilo ničesar, le megla in mrak. Nato se iz jajca izleže Eros, z zlatimi krili, čigar let je močan. In kmalu zatem nas pripelje do nove jate ptic in pripelje nas do svetlobe. Στην αρχή υπήρχε μόνο χάος και νύχτα και πλατή έβερος. Ούτε γη υπήρχε, ούτε ουρανός, ούτε αέρας και μέσα σε αυτόν το έρευος η νύχτα γέννησε έναν αυγό. Και από το αυγό πρόβαλε ο έρωτας. Και ο έρωτας αυτός είχε χρυσές αστραφτερές φτερούγες. Και ο έρωτας αυτός έσμιξε με το χάος και γέννησε το γένος μας. Na početku bijahu kaos i mrak. Potom vjetrom nastade jaje. Iz tog jajeta nastade Eros, iz kojega nastade ptice и светлост. Но от някъде не се знае откъде, въпреки че нямаше нито любов, нито въздух, нито свобода, се появи нощта и тя реши да помогне на хората да бъдат родени и да намерят своя път към светлината. Тя положи девствено яйце в огромните, безкрайните и тайните пазви на тъмнината и чакаше и се молеше докато яйцето се роди. И когато то се роди, то беше по-красиво от това, което всеки очакваше и никой не знаеше какво ще бъде. То беше прекрасно, светло, бяло и носещо любов. И тогава любовта възкръсна и роди хората, които бяха най-светлите същества на земята. Wow, you must be an intellectual.